অযোধ্যায় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রতুয়া 2 ব্লকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্ব শান্তি ও মহাযজ্ঞ। এদিন আড়াইডাঙ্গা, কাগাচিরা, চাকলা ও গোলাশিবগঞ্জ, সিমলা ও গদাইপুর সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে ভক্তিমতী মহিলারা এবং পুরুষেরা ঘট নিয়ে এক শোভাযাত্রা করেন। গোবর্জনা কালী মন্দির পার্শ্ববর্তী নদী থেকে ঘটে জল ভরে এই শোভাযাত্রা বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে। এদিন গ্রামে হবে বিশাল মহাযজ্ঞ এবং অন্নকূট অনুষ্ঠান। এই শোভাযাত্রাকে ঘিরে পুলিশ নিরাপত্তা ছিল আঁটোসাঁটো, এছাড়াও ছিল ড্রোন দিয়ে নজরদারি। महेश मुहिता सिंधुम पान समस्त जावत भजानि पत्रया भये अमिता ओम स्वाहा ओम त्र्यंबकं छजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुक्मे बबन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामिता ओम स्वाहा ओम त्र्यंबकं छजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुक्मे बबन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामिता ओम स्वाहा ओम त्र्यंबकं छजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुक्मे बबन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामिता ओम स्वाहा अमिता ओम स्वाहा ओम त्र्यंबकं छजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुक्मे बबन्धना Wicked Unleashed. That's wicked. All the cuts and the curves. So wicked. Take what you deserve. It's wicked. Yes, Raider. Unleash your wicked. The new TVS N-Torque 125 Race XP. Play smart.